बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरी एक सुबह वीडियो मिल रही है और एक रात को। ये मैं अपनी ड्यूटी समझ के दे रहा हूँ, और साथ ये है कि ये मेरा एक अपना भी एक शौक़ है कि मैं कुछ इस तरह की डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लूँ। उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाते होंगे, ये समझते भी होंगे। और जो लोग इसको मेरी वीडियोस को तनकीद करना चाहते होते हैं, तो देखिए मैंने तमाम किस्म के कमेंट्स खोले हुए हैं। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कमेंट्स पे। आप जैसा मर्ज़ी कमेंट करना चाहें, चाहे बुरा करना चाहें, चाहे अच्छा करना चाहें, वो ज़रूर किया करें। और इससे मुझे ज़रा पता चलता है, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो इस काबिल है भी कि नहीं, कि आपकी कोई एडिशन कर रही है आपकी नॉलेज में, या आपको किसी किस्म का उससे फ़ायदा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग जो है वो बहुत आसान तरीका है अमीर होने का, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका है गरीब होने का भी। बात यह है कि ट्रेडिंग में आप बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं। इससे बेहतर तरीका जल्दी अमीर होने का कोई भी नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग को बहुत आराम से करना चाहिए, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के। जो भी ज़रा सी भी लालच करेगा वो बहुत बुरी तरह रगड़ा बल्कि पीसा जाएगा। ये मार्केट बहुत जालिम है, बेइंतहा जालिम है। लिहाजा बड़ा बचकर चलना पड़ता है। इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो खुदारा आसपास अपने शहर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट देखें, कोई ऐसा अदारा देखें, कोई ऐसे लोग देखें जो ट्रेडिंग के साथ मुंसलिक हों और आपको फुल टाइम वो समझा सकें, बता सकें। और अगर आपको एक दफ़ा ट्रेडिंग समझ आ गई तो आप यकीन कीजिए कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अमीर होना। तो लिहाजा मेरी राय के मुताबिक अगर किसी ने अगर कोई कुछ कर नहीं रहा तो वो ट्रेडिंग की तरफ आ जाए और चेक करे। और कुछ अर्सा यकीनन एक जो जिसको हम क्या कहते हैं डमी अकाउंट, ठीक है, तो वो आप बनाएं और उस पर कुछ करके देखें। तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिन पर आप बना सकते हैं। अच्छा खैर, अभी हम बात करेंगे कि जो मार्केट है वो कहाँ पे पहुँची है। तो वो 1913 पे पहुँची है। 1905 का फिगर आई थिंक सो मैंने सुबह दिया था कि इन 1905 पे बहुत तगड़ी किस्म की रेजिस्टेंस है, और हम उसके आसपास ही बाइक में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और थोड़ा सा फ़ायदा उठाकर निकल जाएंगे। तो वो हमारी जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सका, कोई बात नहीं। कोई दिन ऐसा भी गुजरता है। कारोबार है ना, कारोबार में अगर आप इसको कारोबार लेते, जुआ नहीं लेते, तो फिर ये कारोबार में ऐसे दिन भी आते हैं जब आप कुछ भी नहीं कमाते और खामोशी से ठंडे ठंडे बैठे रहते हैं। तो आज ऊपर भी मार्केट जो है वो उस हिसाब से नहीं गई जो कि मेरा अंदाज़ा था कि 1932 और 35 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस है, और ये बड़ी सख्त रेजिस्टेंस है। लेकिन वहाँ तक भी कोई हमारा ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तो आज गोल्ड में कोई कमाना नहीं रहा। हाँ, स्कैल्पर्स को मैंने सुबह ही नसीहत की थी कि भाई अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो ज़रूर कीजिए और उस टेक्निक को आजमा कर अपना कुछ फ़ायदा कर लीजिए। अब आते हैं नैस्डैक पर। तो नैस्डैक जो है वो आपको बताया भी था कि नैस्डैक जो है वो 15,330 और 15,950 के दरमियान चलेगा। इसकी जो सपोर्ट है वो 14,950 और इसकी रेजिस्टेंस 15,330 है। तो अभी जो नैस्डैक चल रहा है वो 15,231 पे चल रहा है। यहाँ पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा चुल है तो वो इसमें यहाँ पर आप बैठ जाएं अपने सेलिंग में, तो थोड़ा सा फ़ायदा उठाकर निकल जाएं। अभी आते हैं ऑयल पर। तो ऑयल सुबह 84.28 $84.28 था।
یعنی 84.28 تھا، اور اب جو آئل ہے وہ آیا ہوا ہے 83.41۔ اس میں بھی ہمیں جو دیکھنا ہے وہ سیلنگ سائڈ دیکھنی ہے۔ ادھر ہم نے کسی بھی صورت میں بائنگ نہیں بیٹھنے، نہ لیں ٹریڈ لیکن بائنگ میں نہیں بیٹھنا۔ تو یہ میرا ایک نصیحت ہے۔ اب آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف۔ تو فزیکل گولڈ نے چلیں تھوڑی سی تو عزت رکھی کہ 500 روپے، تقریباً 500 روپے مارکیٹ میں بڑھ گیا ہے۔ اور مارکیٹ کے جو احوال ہیں، آج میں گیا تھا، آپ یقین کیجئے کہ گاڑی آرام سے نکل رہی تھی، جبکہ کبھی بھی وہاں سے بائک کیا اپنا پیدل نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال 2,21,260 روپے پیس کی بائنگ ہے، اور 2,22,260 روپے اس کی سیلنگ ہے۔ اور پھر آتے ہیں روے کی طرف، تو 2,19,165 روپے بائنگ ہے، اور 2,19,965 روپے اس کی سیلنگ ہے۔ صبح میں نے بتایا تھا کہ میری نگاہ میں گولڈ نے بڑھنا ہے، اور بے شک وہ آہستہ آہستہ بڑھے، لیکن بڑھنے کا امکان بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کی میں نے آپ کو ریزن بھی دی تھی صبح، تو ابھی مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونا جو ہے وہ ایکچولی ہمارے ڈالر کے ساتھ اور ہماری اکانومی کے ساتھ سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ جہاں پہ بھی ایک ہلکی سی بھی خبر آئے گی کہ ہماری اکانومی کو کوئی خطرہ ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل آ رہی ہے، تو گولڈ ایک دم بڑھے گا، ایک دم۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1.5-2 مہینے تو ہو گئے ہیں IMF کو، ابھی بس تھوڑا سا وقت ہے، پھر آپ 3 مہینے کے بعد پھر قرضے کی ایک قسط کے لیے آپ پھر ان کی شرائط آئیں گی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو گولڈ بڑھنے کا امکان بہرحال ہر وقت موجود ہے پاکستان میں، لہٰذا اس کے بارے میں یہ کہنا ہاں کم ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہم ایسے کوئی جوتشی نہیں ہے، پاکستان ہے، ادھر کم بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو بھی مد نظر ضرور رکھیے گا، بڑی احتیاط سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں پیسہ آپ کا ہے، احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ اب آتے ہیں ہم کرنسی ریٹس پر۔ تو ڈالر 293 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 296 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، پاؤنڈ 372 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 376 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، یورو 321 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 324 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 198 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 200 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 222 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 225 روپے میں سیلنگ، درہم 81 روپے 30 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 10 پیسے میں سیلنگ، ریال 77 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 78 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، قطری ریال 78 روپے 90 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 60 پیسے میں سیلنگ، اور عمانی ریال 746 روپے 3 پیسے میں بائنگ، 754 روپے 3 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 763 روپے 86 پیسے میں بائنگ، 771 روپے 86 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 39 روپے 85 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 25 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 933 روپے 45 پیسے میں بائنگ اور 942 روپے 45 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے ریٹ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، صبح پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔